Hello everyone, today we'll see part 15 video of JavaScript and that is nested looping. आम्ही तीन तरेचे लूपिंग स्टेटमेंट शिकल्यात, while loop, for loop आणि do while loop. जेन्ना एक लूप दुसऱ्या लूपा भितर आमी यूज करता ताका नेस्टेड लूपिंग म्हणटा. म्हणजे फॉर लूपा भितर फॉर लूप किंवा फॉर लूपा भितर व्हाईल लूप और व्हाईल लूपा भितर डू व्हाईल लूप. सो एका लूपा भितर जेन्ना दुसरे लूप यूज जाता ते नेस्टेड लूपिंग. जशें नेस्टेड इफ आसा, इफा भितर आमी इफ स्टेटमेंट यूज करूं शकता. और इफ एल्स घेता तेन्ना एल्सा भितर आनीक इफ एल्स यूज करता. सो सिमिलरली नेस्टेड लूपिंगूय घेवन थोडे आमकां प्रोग्राम कोड करचे पडटा. लायक देर मे बी सिच्युएशन वेर यू कॅनॉट कंप्लीट द कोड विथ वन लूप. यू मे हॅव टू यूज अनदर लूप so that you get the correct output. So we'll see such example. Today's video I'll show you two example. One is multiplication of table of numbers up to n and the second one is displaying a pattern. आता मल्टिप्लिकेशन टेबल आमी खंयच्या एक नंबराचो जर नंबर हांव एक इनपूट करता ताचो कसो डिस्प्ले करप तें पळयलां. पूण हो क्वेश्चन कसो आसा अप टू एन. अप टू एन म्हणल्यार कितें तर एन जर हांव 4 दिता जाल्यार म्हाका टेबल ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1चो टेबल, 2चो टेबल, 3चो आनी 4चो अशे 4 टेबल मेळपाक जाय. आनी हो पॅटर्न आसा तो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू एंटर एन तो डिस्प्ले जातलो. 3 जाल्यार 1 2 1 2 3, 5 जाल्यार 5 लायनी येतल्यो. सो वील स्विच टू एडिट प्लस एंड वील सी अबाउट द टेबल फर्स्ट. आतां टेबल असो टेबल जाणा तुमी कसो करप तो. लायक इफ आय एंटर अ नंबर, आतां एक नंबर एंटर करता हांव से 7 जाल्यार हो टेबल कसो जनरेट जाता. 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14 अशे 10 एंट्री म्हाका हांगा डिस्प्ले जाल्ले आसा. आतां हो सिंगल नंबराचो टेबल. पूण नाव वॉट वी वॉन्ट टेबल अप टू certain number. So I'll say table up to what? Up to 5, up to 6. That is what you have to input. So instead of saying num, now I'll say n, up to n, right? Ata ho jo loop asa to it displays the table, right? So this will not change. But कितले नंबराचो टेबल जाय त्या खातीर आमकां एक एक्स्ट्रा लूप घेवचें पडलें. ते भायर आउटर लूप म्हणटा ताका. For now we cannot take again variable I. Let's say c. Count करता आमी. c is 1. Variable could be anything. I am taking c here. c less than equal to n. c plus plus. And then we'll open the brace so that we know what all is there in for loop and close the brace. So हांगच्यान हांगा हे for लूपाच्या अंडर आसा. You can press tab key to take it forward. So कशें जातलें c is 1 to n. हो जो outer loop आसा it will make this loop work for n different values 1 to n. okay, starting value is 1. that means आता जो टेबल डिस्प्ले जातलो पयले खेप तो वेरिएबल c खातीर जातलो. सो c is 1 for table of 1. मागीर टेबल ऑफ 2 जावपाक c is 2 जातलो, c is 3. that means we cannot use num anymore. instead of num what should I use? c. कित्याक आमकां जो नंबर टेबल डिस्प्ले करूं जाय इट इज नथींग बट द वेरिएबल c. सो n जर 10 आसा जाल्यार 1 to 10 नंबर 1 2 3 4. सो प्रत्येक c वेरिएबलाचो जो वॅल्यू आसा ताजो टेबल आमी डिस्प्ले करतली. आनी टेबल म्हणजे 10 लायन्स डिस्प्ले जाता म्हणटकीर हो भितरलो लूप आसा इट वील वर्क टू डिस्प्ले टेबल फॉर एवरी c वॅल्यू and the c value changes from 1 to n. Rest all remains same. if you see आमी वयता num into I करताली आनी हांगा num घेतिल्ले. पूण आतां म्हाका 1 to n जाय न्ही. so instead of num I am using c here. okay, now let's see the output. so I am saying 5, let's say. so I should get table from 1 into 10 10 मागीर 2चो स्टार्ट जालो मागीर 3. The only thing here we can't see where each table ends. खंय टेबल सोंपलो तो समजना हांगा आमकां. ते कंटिन्युअस एंट्रीज दिसता. सो हाव डू आय डू दॅट? I can just put a document dot write here which will be like ending line after every table. So I should dash dash घालया
and slash br. So what will happen, एक टेबल जालो की एक लाइन डिस्प्ले जातली. It could be bigger than this if you want. Now again we'll try. We'll now enter 8. So can you see after every table there is one line. That's because हांवें त्या फॉर लुपाच्या भायर घाल्या ती. भितर घातल्यार सगळेच कडेन लायन डिस्प्ले जातली. वी डोंट वॉन्ट लायन एवरीवेर. वी वॉन्ट ओन्ली आफ्टर एंड ऑफ ईच टेबल. सो हो फॉर लूप आसा तो कंप्लीट एक टेबल डिस्प्ले करता. सो जो टेबल डिस्प्ले करून कंप्लीट जालो ताज्या उपरांत ही लायन डिस्प्ले जातली. सो दिस इज हाव द कोड वर्क्स. So here we have for loop inside another for loop. The outer for loop takes care of how many numbers table you want. The inner loop takes care of each table for that number. एक table display जाता, 10 entry जाता. So suppose हांवें 5 enter केलो n. So meaning हे for loop total 50 times execute जाता. कित्याक 5 into 10. कित्याक प्रत्येक नंबराक 10 वेळा न्ही. So 50 times हे भितरले लूप एक्झिक्यूट जाता अशें जालें. ओके, नाव वील सी द नेक्स्ट कोड दॅट इज डिस्प्लेइंग द पॅटर्न. आता पॅटर्न म्हणजे दिस टायप ऑफ क्वेश्चन्स आर आस्क्ड फॉर द एग्जाम एंड ऑल. सो दॅट्स वाय आय हॅव टेकन दीस एक्झाम्पल. सो वॉट एक्झॅक्टली इज रिक्वायर्ड आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन यू. Suppose say n is 5. Okay, so we want 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अशें आमकां आउटपुट जाय. This is what we want to display. So 5 जाल्यार 5 लायनी आयल्यो. सपोज हांवें 3 दिल्ले जाल्यार 3 लायनी डिस्प्ले जातल्यो तशें. पूण हांगा कशें आसा 5 लायनी डिस्प्ले जाल्या पूण प्रत्येक लायनीन एवरी टायम हाव मेनी नंबर्स आर डिस्प्लेड इज डिफरंट. हांगा 1 आसा, मागीर 1 2 आसा, मागीर 1 2 3 आसा. सो सपोज हांवें एन 10 दिले जाल्यार टोटल 10 लायन्स जातल्यो आनी एवरी टायम प्रत्येक लायनीक वेगवेगळे नंबर आसा आनी इट गोज ऑन इनक्रिजींग. पयलीं 1, मागीर 2 नंबर, मागीर 3 नंबर. So how do I get like this output? So what is done is there are 2 loops used. The outer loop asa, it will take care of how many lines to be displayed. Just for your reference I'll write this will take care of how many lines. 5 म्हणजे 5 lines झाले. And this loop will take care of each value of that line. म्हणजे त्या प्रत्येक लायनीन कितें डिस्प्ले जावं जाय ते केअर or inner for loop घेता. Okay, now let's understand what exactly is written. 1 to n पयली म्हणजे आता n 5 म्हणजे 5 लायनी डिस्प्ले जावपाक जाय. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज प्रत्येक लायनीन डिस्प्ले कितें जातलें. पयल्या वेळा एकूच नंबर जाय, दुसऱ्या वेळा 2 जाय. सो इज इट नॉट सेम एज द वॅल्यू ऑफ आय विल चेंज फ्रॉम 1 to n. सो आमी भितरले जे लूप बरयला ते अशें बरयला की it will execute the number of times that of I. म्हणजे I1 आसा हें लूप एकदांच एक्झिक्यूट जावं जाय. I is 2 आसा this loop will execute 2 times. So how you can do that? J is equal to 1, J less than equal to I घेतला हांगा. I hope you have seen. I व्हॅल्यू दिला म्हणजेच कितें, I व्हॅल्यू 1 आसा जाल्यार हो लूप एकदां एक्झिक्यूट जातलो. I व्हॅल्यू 2 आसा जाल्यार 2 times. See if you can understand it from here. हो जाला आउटर लूप. I is 1 to 5, I is 1 जालो 2 जालो. पूण प्रत्येक वेळा जेन्ना I 1 जाता J will become 1 and it stops. सो ते भितरले लूप स्टॉप जाले. आतां नेक्स्ट इटरेशनाक I व्हॅल्यू 2 जालो म्हणजे भायले लूप, तेन्ना J व्हॅल्यू will become 1 and then 2 and then stop. I is 3 जाले, J व्हॅल्यू will become 1 2 and 3. कित्याक तर लुपाचो कंडिशनूच भितरल्या इनर लुपाचो तसो आसा. इट स्टार्ट्स विथ 1 एंड स्टॉप्स एट I. सो आयचो व्हॅल्यू कितें जाता प्रत्येक इटरेशनान त्या तरेन ती प्रत्येक लायन कंट्रोल प्रत्येक लायनीक जो आउटपूट आसा तेजे वयल्यान डिसायड जाता. एंड आफ्टर ऑल वॉट इज दॅट वी आर डिस्प्लेइंग इज नथींग बट व्हॅल्यू ऑफ J. सो हांगा जर तुमी पळयत Jचो व्हॅल्यू कितें आसा फर्स्ट टायम 1, मागीर जातलो 1 2, मागीर जातलो 1 2 3, मागीर 1 2 3 4. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट एक्चुली नो.
आउटपूट जाय तो तसोच जाय. सो वी आर दॅट्स वाय वी आर डिस्प्लेईंग जे व्हॅल्यू. सो वेन आणि हो बी आर वॉट इज द रोल ऑफ दीस डॉक्युमेंट डॉट रायट बी आर. एक लायन जाली जेन्ना दुसऱ्या लायनीक डिस्प्ले करपाक वता तेन्ना तो कर्सर नेक्स्ट लायनीन येवपाक जाय, नाल्यार सगळे एकाच लायनीन आउटपूट आमकां डिस्प्ले जातले. त्या खातीर तो बी आर घेतला. सो वील सी. So now if I say 8, I will get like this triangular pattern. So any number that you give, it means you want a pattern which will display those many lines. Suppose I say 16. Okay, so this is how you get triangular pattern. So like this you can actually display any kind of output, any kind of pattern, provided you know how to control each line to be displayed and how many lines to display will be taken care of by outer loop. Okay, so that's what you have to understand in nested looping. So that's all for today. Hope you have understood both the nested looping examples. So you need to practice a lot. Any question to understand and how to do it yourself is very important. इनपूट कितें आसतलो, प्रोसेसिंग कशें आसतलें, लूप कशें यूज करप, हें सगळें कळपाक जाय. आनी इट ऑल कम्स विथ द प्रॅक्टीस. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक यू.